anday ko na to sa akong ipos kagahapon nga tong naibata nga nagikog. Condolence di ay sa pamilya niya sa pahimangno di sa mga batanon karon nga nagsugod na og uyab-uyab para ni sa inyo nga unta kung makauyab mo niya na amoy mga away sa inyo ang mga uyab, dapat i-open na nato sa ato ang ginikanan para ma-advisean ta galing nagbulag mo sa inyong uyab, ayaw mo ayaw mo pagpalabis ninyong ibati nga dili na mo makakita sa lain kay kana ang kuan inyo ang pag-uyab-uyab karon mga batanon nga nas mga high school karon kuan pag inang inyong pangbati karon, ayaw una-unahan ninyo nga dili mo makakita lain, makakita pa mo lain kay mga batanon pa mo. Yes! Ayaw mo palabis ninyong ibati nga mag-decide na din mo nga maghikog mo or inyong unosan inyong inumang kinabuhi. Inyong manunaon nga kung magbulag mo sa imong uyab, napay mo abot nga mas maayo pa nga tao nga mohulip sa inyong uyab. Dili manggaling Nice! dito na sa mga sakto nga mga panahon. Ayaw din magka-discourage, ayaw paghimo og mga lakang or mga desisyon nga mahayan ninyo ug mahayan ug masakitan mo ug masakitan ang inyong mga ginikanan. Dapat kung maabot na sa inyong kinabuhi nga masakitan mo, i-share sa inyong ginikanan para Nice! inyong buhaton o para mawala-wala ang kasakit sa inyong nga Yes! sakit. Dili ta mo abot sa desisyon dayon nga mahikog ug sa mga ginikanan. Oh my God! Kung mabantayan ninyo ang inyong bata nga maghilom-hilom siya, kung mahimo doula inyong mga pangutan na kung silang problema para sa ma-advise ninyo ug inyo siya Nice! sa ilang angay buhaton. Kay ang atong mga kabatanunan karon kanang kuan kay ilang mga kaugalingon karon, kanang ilang mga batasan dali ra sila ma-discourage, dili sila nga ilang gabation mo lang uban gahikog na lang kung magbuwag sa uyab kay feelings man nila nga wala nay kanang moabot pa nila nga lain nga lalaki silang kinabuhi. Munang kita kamong mga ginikanan dapat gabayan gid ninyo yung mga anak, mabae lalaki man, pangutan na sila sa ilahang problema kung silang eskwelahan para ma-update po ninyo ang inyong mga anak do mahibalan ninyo ang mga problema sa inyong anak. Kaya sa panahon karon ang mga anak manggod kasagara sa mga kuan karon, mga anak manggod karon or mga bata karon wala sila naanad nga mabunalan makasab-an. Oh my God! Nga bunalan kasab-an munang karon sa mga pareha nako nga batang 90s batang 80s kuan na namo ang sakit nga among gabatiin makasab-an, mabunalan o mabulagang uyab, makaya namo kay sa gamay pa mi gitrain na midaan sa among mga ginikanan nga kung suguon kasab-an kung masayop o dili matuman ang sugo, bunalan munang taas amo ang kuan sa pain, sakit, matulirit na namo. Dili pareha karon sa mga kabatanunan nga tungod sa balaod nga bawal pasakitan, bunalan ang mga anak. Mao na karon ang resulta nga ang mga bata karon kung masakitan, kasab-an, mabulagag uyab, masakitan, dali ra kay mauban maghikog, maghuna og daot. Dapat kamo nga mga ginikanan inyong bantayan ang inyong mga anak community. Inyo silang pangutan sa ilang mga problema o sa bilakaw sa ilang eskwela. Nice! Ninyo nga inyong anak na aday giambin nga kasakit kay nabulagan o nawadan sa uyab, inyong advisean. Kay daghan namang kog karon nga panghitabo nga kasagaran mga batan-on naghikog kay kagabi nga nagbitay in taon kinabulagan sa uyab.
So kay mangyo sa mga ginaganan o sa mga kabatanunan, ayaw ninyo pasagdiin inyong anak. Kamo mga kabatanunan, ayaw una-una nga kung mabulagan mo wala namang makita nga lalaki o babae sa ginabuhi, dagan pang moabot nga mas maayo pa ana. So dinhi na lang ko Yes! na yung buntag ug salamat sa tanan.